안녕하세요. Buenos días, 반갑습니다. mucho gusto. 같이 기도하시겠습니다. Vamos a orar juntos. 저 영혼을 사랑하시는 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre que nos ama, que tú vives, te agradecemos tanto. 저희를 구원하여 주시고 하나님의 귀한 몸된 교회 안에서 주를 따르며 살아갈 수 있도록 하나님의 자녀의 권세와 자격 주신 것 감사합니다. Nos salvaste y gracias por darnos ese requisito de ser tus hijos y de entrar en tu reino. 하나님을 사랑하고 주의 은총을 삼아는 귀한 형제 자매들 오늘 주일 아침에 함께 모였습니다. Señor, estamos aquí delante tuyo en el domingo en la mañana para aprender tu palabra, nosotros quienes nos amamos a ti. 이 시간 주 성령께서 함께 해주셔서 우리가 마땅히 깨달아야 될 말씀을 가르쳐 주시고 우리를 교훈하여 주시기를 간절하게 바라고 소원합니다. Que el Espíritu Santo nos ayude para que nos hagas comprender la lección que tú nos quieres dar para que podamos vivir poniendo en práctica. 잠시 잠깐이면 오시리가 오시리니 지체하지 않는다라는 주의 언약처럼 매일매일 하나님 앞에서 깨어서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. En un poco tiempo vendrá quien tiene que venir y no tardará. Como tú dijiste esa palabra, Señor, ayuda para que podamos vivir despertándonos a través de tu palabra. 믿음의 연약한 자, 마음에 시험받은 자 있다면 하나님께서 더욱더 강건케 해주시옵소서. Señor, ayuda para que tú fortalezcas a los hermanos quienes están en la tentación o los que están debilitados. 육신의 질병에 있는 형제자매들도 함께 해주셔서 속히 회복되어서 하나님의 귀한 역사 가운데 함께 동참할 수 있도록 도와주시옵소서. Y los que están con la enfermedad, ayuda para que ellos puedan recuperar su salud rápidamente, para que puedan participar juntos en tu obra. 특별히 1월 29일부터 있는 올해 첫 대전도 집회 가운데 함께 해주시고 많은 영혼들을 말씀 가운데로 보내주시옵소서. Especialmente esté junto con nosotros para el primer gran seminario bíblico de este año que empieza desde el 29 de enero para que muchas personas puedan ser guiados. 오늘 이 시간도 함께 해주시고 우리 모두에게 소중한 시간 되게 해주시옵소서. Señor, también esté junto con nosotros en esta hora también para que pueda ser una hora preciosa. 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre vive. 아멘. Amén. 우리 시작하는 말씀으로 여호수아서 11장을 같이 보겠습니다. Vamos a buscar juntos Josué capítulo 11. 여호수아서 11장 4절입니다. Josué 11, versículo 4. 그 4절로 5절 말씀은 제가 한번 천천히 읽어드리겠습니다. Capítulo 11, versículo 4 a 5. Yo les voy a leer lentamente. 그들이 그 모든 군대를 거느리고 나왔으니 민중이 많아 해변의 수다 모래 같고 말과 병거도 힘이 많았으며 이 왕들이 모여 나와서 이스라엘과 싸우려고 메론 물가에 함께 진쳤더라. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. 9절을 보겠습니다. Versículo 9. 9절은 찾으셨으면 같이 한번 천천히 읽어볼게요. Si lo han encontrado, vamos a leer juntos lentamente. 시작. Y Josué 여호수아가 hizo con 여호와께서 ellos como 자기에게 Jehová le había 명하신 대로 mandado, 행하여 그들의 말 descarretó sus 깃발의 caballos 힘줄을 y sus 끊고 carros 불로 그 quemó a 병거를 fuego. 살랐더라. 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요. Les saludo una vez más. Buenos días. 우리 양옆에 앞에 계신 분들과 잠깐 인사하겠습니다. Vamos a saludar unos a otros al costado y adelante, 너무 반갑습니다. diciendo, 인사하겠습니다. qué gusto de verle.
시간이 정말 빠른 것 같아요. Creo que pasa muy rápido el tiempo. 그 새해가 시작한 지가 엊그제 같은데 벌써 이 한 달에 거의 절반이 거의 다 지나갔습니다. Pareciera ayer que hemos iniciado este año nuevo, pero ya pasaron 2 semanas. 이 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요. Pasa muy rápido el tiempo. 어떤 분 이렇게 이야기했습니다. Algunos dijeron así. 20대는 때때는 시간이 20km로 간답니다. Dice- 20마일. Dice que esta época puede ir en 20 kilómetros. 그리고 30대에는 시간이 30마일로 간대요. Dice que cuando tiene 20 años corre en 20 kilómetros y cuando tiene 30 años va en 40 kilómetros. 50대에서는 50마일로 간답니다. Y dice que cuando tiene 50 años va en 50 kilómetros. 시간이 가면 갈수록 참 시간이 빠르고 우리가 정말 남은 시간이 그렇게 많지 않다는 것도 정말 알게 됩니다. Así pasando más tiempo, más la edad, pasa más rápido el tiempo. 우리가 정말 하나님 앞에서 마음을 가다듬지 않으면 이 귀한 시간을 너무 쉽게 낭비할 수 있는 그런 것들이 너무 많은 것 Hay 같아요. muchas cosas que quizás podemos despreciar el tiempo y no aprovechar el tiempo que el Dios nos ha dado. 근데 하나님 앞에서 깨어서 무엇을 해야 될지 분별하면서 살아가는 우리 지혜로운 마음을 하나님 앞에서 받아야 될 거라고 생각이 듭니다. Sin embargo, tenemos que recibir y es necesario esa sabiduría de Dios para que podamos aprovechar bien el tiempo. 예, 특별히 여호수아 11장은 어떤 내용이냐면 바로 이 가나안 땅의 북쪽 지방을 정복하는 이야기입니다. Aquí en Josué 11 está hablando acerca de la derrota hacia Canaán de la parte norte. 이 가나안 땅에 들어가 서쪽을 정복했고 Entraron a la tierra de Canaán y conquistaron la parte sur 그리고 남쪽을 정복했고 y también la parte este. 마지막으로 북쪽을 다 정복했습니다. Y ahora terminaron de conquistar toda la parte norte. 이 아시겠지만 그 이스라엘 백성들은 이 가나안 땅에 대한 믿음을 갖지 못해서 40년 동안 방황을 했습니다. Como lo saben bien, porque ellos no tuvieron la fe, estuvieron en 40 años en desierto vagabundeando. 하나님께서 반드시 그 땅을 너에게 주겠다라고 약속을 했거든요. Porque sí o sí el Señor prometió que os dará esa tierra. 근데 그 약속을 믿지 못했습니다. Sin embargo, no pudieron creer en esa promesa. 정탐꾼을 파견했고 Y así han enviado a 또 espías. 정탐꾼의 부정적인 판단으로 말미암아 이스라엘 백성들은 불신을 갖게 되었고 광야에서 40년을 고난받고 살아갔습니다. Y a través de la opinión negativa que tuvieron los espías, ellos tuvieron la incredulidad y es por eso que vagabundearon en 40 años en el desierto. 이 40년의 그 삶은 이 불신앙으로 인한 어떤 징계의 삶이었습니다. Porque 40 años se refiere a todo eso que está siendo castigados. 우리는 그 이스라엘 백성들은 실수를 통해서 많은 것을 배웠을 겁니다. Y las israelitas obviamente habrán aprendido mucho acerca de su error. 그리고 끝내 40년의 광야 생활을 마치고 가나안 땅에 들어가서 온 땅을 정복했습니다. Y después de que terminó los 40 años en el desierto, entraron a la tierra de Canaán y conquistaron toda la tierra. 아마 이스라엘 백성들에게 큰 감동이 있었을 것 같아요. Obviamente le habrá tocado mucho en el corazón de Israel. 야, 내가 정말 내 생각대로 행했더니 정말 망했구나. Como yo he hecho según mis pensamientos, fui derrumbado. 그리고 정말 하나님 약속은 내 생각과 달리 반드시 이루어지는구나. Y el pensamiento de Dios, a contrario de mi pensamiento, sí o sí se cumple. 이걸 깨닫기까지 이스라엘 백성들은 40년이 걸린 거예요. Hasta que se cumpla o que se entienda esto, duraron 40 años. 우리도 무엇인가 내 생각과 내 판단에 잘못된 것을 깨닫는 데는 시간이 걸립니다. También nosotros necesita tiempo para que comprendamos nuestro error y de nuestros pensamientos. 무엇인가 잘한 것처럼 보여도 그것이 하나님 뜻이 아니었으면 반드시 후의 결과가 안 좋게 되어 있잖아요. Pareciera que hemos hecho algo bien, pero esto fue el contrario de la voluntad de Dios. Al final solamente nos arrepentimos. 이스라엘 백성은 끝내 자신들의 어리석음을 깨닫고 가나안 땅에 들어가서 땅을 정복하게 됩니다. Las israelitas al final, después de terminar los 40 años, entraron en la tierra de Canaán y conquistaron toda la tierra. 뿐만 아니라 이 가나안 땅을 정복하는 과정 속에서 이스라엘 백성들의 신앙도 성장했습니다. Y no solamente eso, no solamente conquistaron, sino también creció la fe de Israel. 그들은 무엇을 경험했냐면 하나님께서 자기들과 함께한다는 것을 정말 경험했습니다. ¿Qué experimentaron ellos? Ellos experimentaron que Dios realmente está con ellos. 가나안 땅에 들어갔을 때 아시겠지만 여리고성이 있었습니다. Cuando entraron a la tierra de Canaán, como lo saben bien, estaba la ciudad de Jericó. 도저히 무너질 수 없는 성이었습니다. Era una ciudad de que jamás se podía derrumbarse. 하나님의 도우심으로 여리고성을 무너뜨렸습니다. Con la ayuda de Dios sí se derrumbó la ciudad de Jericó. 자신의 잘못으로 말미암아 아이성 전투에선 패했지만 Con su propio error, ellos quizás fracasaron al principio contra Ai, 하나님 앞에 돌이켰을 때 하나님께는 다시 이스라엘 백성들에게 승리를 허락하셨습니다. pero cuando se reflexionaron y regresaron a Dios, Dios sí le permitió la victoria a ellos. 그들은 여러 가지 반복되는 상황 속에서 무엇을 배웠냐면 하나님의 동행하심을 경험했습니다. Había muchas situaciones que se repetían de su error, sin embargo, ellos experimentaron más el poder de Dios. 그리고 언제 주님께서 역사하시는지 언제 주님께서 역사할 수 없는지를 삶 속에서 배워갔습니다. Y en su vida aprendieron perfectamente cuándo ellos pueden experimentar a Dios y cuándo no pueden experimentar a 이 Dios. 여호수아 11장에 있는 북쪽 지방의 정복 전쟁에서는
어떠한 기적도 나오지 않아요. En el capítulo 11 habla acerca de la conquista de parte norte, pero no sale nada de eso. 어떤 기적을 요구하지도 않았습니다. No está pidiendo nada de milagros. 믿음이 성장했기 때문에 말씀의 약속 그대로 믿고 나아가서 전쟁에 승리하게 됩니다. Porque ellos, como ya estaba fe crecida, por eso salieron a la guerra y solamente tuvieron la victoria fácil. 우리 믿음도 성장해야 됩니다. Así también nuestra fe tiene que crecer. 시간이 지나면서 그냥 스탑되는 신앙이 아니라 내 신앙도 성장해야 되는 거예요. Pasa el tiempo y no es que tienen que parar ahí, sino siempre tienen que ir creciendo mi fe. 어떻게 우리 신앙이 성장할까요? ¿Cómo nuestra fe puede crecer? 이 여호수아서 11장을 보면 어떻게 우리 신앙이 성장할 수 있는지 이 전쟁의 모습을 통해서 배울 수 있습니다. A través de la guerra que está escrito en capítulo 11 podemos ver cómo puede uno crecer en la fe. 우리 11장 Capítulo 11, 23절 보세요. versículo 23. 23절 제가 읽겠습니다. 23 yo les voy a leer. 이와 같이 여호수아가 여호와께서 모세에게 이르신 말씀대로 그 온 땅을 취하여 이스라엘 지파의 구별을 따라 기업으로 주었더라. 그 땅의 전쟁이 그쳤더라. 23 dice, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. 가나안 땅 정복이 끝나게 되고 온 땅을 차지했습니다. Después de que terminaron con la conquista, tomaron toda la tierra de Canaán. 우리 신앙생활은 이 바로 가나안 정복 전쟁과 같고 또한 광야 생활과도 같은 거예요. Nuestra vida cristiana es igual que esa vida en Canaán y la guerra de conquista de Canaán. 광야 생활과 가나안 전쟁을 통해서 하나님은 이스라엘 백성들을 성장시켰습니다. A través de la vida desierta que ellos tuvieron con la conquista de la guerra, Dios le permitió para que tuviera mejor fe. 그리고 약속의 땅을 주셨습니다. Y también le dio la tierra prometida. 하나님께서 우리에게 주시기를 원하시는 땅이 있습니다. Siempre hay esa tierra que el Señor nos quiere dar. 그 모든 것은 믿음의 결과입니다. Y todo esto es el resultado de la fe. 우리도 이 이스라엘 백성들이 배웠던 것처럼 귀한 믿음을 성경을 통해 배워야 됩니다. Nosotros también tenemos que aprender de esta fe preciosa que nos es dada en la Biblia. 모든 그리스도인은 믿음이 성장하길 정말 원합니다. Todos los cristianos desean ese crecimiento de la fe. 믿음이 성장하는 만큼 하나님께 우리에게 많은 것을 주실 겁니다. Cada vez que crezca mi fe, el Señor nos dará más cosas. 근데 믿음이 성장하는 것에는 내가 마땅히 해야 될 것들이 있어요. Pero para que crezca mi fe, hay algo que yo tengo que hacer. 무엇을 해야 우리가 믿음이 성장할까요? ¿Qué tengo que hacer para que mi fe crezca? 어떻게 우리 믿음이 올 한 해 성장할 수 있을까요? ¿Cómo en este año mi fe puede crecer? 오늘 여호수아서 11장을 통해서 몇 가지 Hoy 살펴보겠습니다. a través de Josué capítulo 11 vamos a ir aprendiendo de algunos puntos. 11장 6절입니다. Capítulo 11, versículo 6. 제가 한번 읽어드리겠습니다. Yo les voy a leer. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 그들을 인하여 두려워 말라. 내일 이맘때 내가 그들을 이스라엘 앞에 붙여 몰살시키리니 너는 그들의 말 뒷발의 힘줄을 끊고 불로 그 병거를 사르라. Dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. 9절 Versículo 9. 9절 말씀은 같이 한번 또 읽어보겠습니다. 9, leamos juntos. 시작. Y 여호수아가 Josué hizo con ellos 여호와께서 como 자기에게 Jehová le 명하신 대로 había 행하여 mandado, 그들의 말 descarretó sus 뒷발의 caballos 힘줄을 y sus 끊고 carros 불로 quemó 그 a 병거를 fuego. 살랐더라. 이 하나님께서 여호수아를 통해서 명령하신 겁니다. Es algo que Dios le mandó a Josué. 너희가 가나안 민족을 붙잡거든 그들의 말에 뒷발 힘줄을 끊어라. Porque dice que cuando uno va hacia Canaán, dice que hay que desjarretar, o sea, cortar el tendón del tobillo del caballo. 그들의 병거도 다 불살라 버려라. Dice que hay que quemar todos sus carruajes. 전쟁을 했습니다. Hicieron la guerra 상대방을 이겼습니다. y vencieron el opuesto 많은 말을 차지했습니다. y obtuvieron muchos caballos. 당연하게 우리 생각은 그 말을 이용해서 다른 전쟁에 사용할 수 있잖아요. Obviamente nuestro pensamiento es que tomamos ese caballo para utilizar en otra guerra, ¿verdad? 아시겠지만 과거의 말은 전쟁력에 아주 중요한 도구였습니다. Como lo saben bien, el caballo era una herramienta muy importante en el tiempo pasado para una guerra. 마치 우리 시대의 그 탱크처럼 아주 중요한 군사 무기가 말이었잖아요. Es igual que hoy en día hay muchos tanques, armas y que es muy importante para la guerra. 근데 하나님께서 명령하신 거예요. Pero Dios mandó. 너희가 이 가나안 민족을 무찔러서 이 말을 취하거든
말의 뒷줄 흠발을 끊어버리라고 이야기한 거예요. Si es que vencen a los cananeos, hay que tomar ese caballo, pero no hay que tomarlo para sí, sino hay que desjarretar el tendón del tobillo. 이해가 안 되는 겁니다. Uno no puede entender bien. 아니 그걸 가지고 전쟁에서 싸워 이겨야지 왜 말의 뒷발 힘줄을 끊어버리라고 이야기했을까? ¿Por qué yo no puedo tomar a ese caballo para utilizar en otra guerra? ¿Por qué tengo que desjarretar el tendón del tobillo? 첫 번째 그 말의 뒷발의 힘줄은 이 말의 힘의 근원입니다. El tendón del tobillo del caballo, de ahí sale la fuerza motriz. 말 아시죠? Saben el caballo, ¿verdad? 말이 아닌데. 흉내문네. 이렇게 말 있잖아요. Así hace el caballo, ¿verdad? 그래서 뒷발로 팡팡 뒷발로 달려가잖아요. Entonces empieza con las patas de atrás, hay mucha fuerza. 얼마나 용맹스러워요. Y es muy valiente, 이 ¿verdad? 장애물 뒷발로 팍 차고 Así con el obstáculo lo patea y salta también. 근데 말의 뒷발 힘줄이 다 끊어졌어요. Pero si es que cortamos el tendón de tobillo, 이게 말이 기능을 못 하는 거예요. entonces el caballo no sirve. 아무것도 할 수 없는 No 거예요. puede hacer absolutamente nada. 그 당시에 이 가나안 땅에 여러 가지 우상들이 있었습니다. Y en ese tiempo había muchos ídolos en Canaán. 그 중에 말이 우상 중에 대표적인 Y 거였어요. uno de ellos, el caballo, era un ídolo de ellos. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 명하신 겁니다. Es por eso que Dios mandó a las israelitas 이방 신들 섬겼던 그 우상을 가지고 전쟁하지 말라고 이야기한 거예요. que no hay que utilizar a ese ídolo que utilizaban los gentiles para la guerra. 눈으로 보기에는 말이 있으면 좋을 것 같아요. Con nuestros ojos parece que es muy bueno en los caballos. 근데 절대로 하나님의 전쟁에서는 그 말 사용하지 마라고 이야기한 거예요. Pero está prohibido usar los caballos en la guerra de Dios. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님을 의지하지 않고 그 말의 힘을 의지하고 이방 신을 의지할까봐 두려웠던 겁니다. Es porque Dios temió de que quizás ellos van a confiar más en ese ídolo de los gentiles que es caballo sin el poder de Dios. 이 가나안 땅의 말을 가지고 전쟁에 승리했습니다. Supongamos que ellos ganaron la guerra con los caballos 하나님 걱정하신 거예요. y Dios se preocupa. 이들이 하나님께서 해주신 전쟁인지 알지 못하고 Porque ellos sin conocer si esta victoria vino de Dios o de los caballos, 야, 이 말이 해줬구나. quizás el caballo lo hizo. 혹은 이방 신이 해줬구나. O si no, el Dios gentil lo hizo. 라고 생각할까봐 말의 뒷줄 힘줄을 끊어버리라고 이야기한 겁니다. Quizás así pueden pensar, es por eso que dijo para que corte el tendón de tobillo. 놀라운 것은 말의 힘줄을 끊었지만 이스라엘 백성들은 승리했습니다. Y maravillosamente ellos sí hicieron así y tuvieron la victoria. 영적인 전쟁의 승리는 하나님께 있다는 것 하나님께서 정말 보여주신 거예요. La batalla espiritual está en las manos de Dios y Dios mostró esto. 그리고 그들의 믿음은 성장했습니다. Y esa fe creció. 우리가 언제 믿음이 성장할까요? ¿Cuándo crece nuestra fe? 우리 안에 있는 우상을 끊어버릴 때 신앙이 성장합니다. Cuando cortamos el ídolo que hay en nosotros, ahí es cuando crece la fe. 말의 뒷발의 힘줄을 끊어야 신앙이 성장합니다. Hay que cortar el tendón de tobillo para que pueda crecer la fe. 근데 그 말과 같은 것을 의지하고 있으면 절대 하나님 앞에서 신앙이 성장할 수가 없는 거예요. Pero si está confiando más y apoyando más a ese caballo, uno no puede crecer en la fe. 신명기 17장에 보면 하나님께서 왕이 되었을 때 세 가지 것들을 조심하라고 이야기했습니다. En Deuteronomio 17 está escrito de las tres cosas que uno debe tener cuidado cuando uno sea rey. 첫 번째는 말을 많이 두지 말라. Primero dijo que no hay que aumentar los caballos. 두 번째는 은금을 많이 두지 말라. Y dice segundo que no hay que poner a muchas esposas. 세 번째는 여자들도 많이 두지 말라. Y tercero no hay que poner muchas platas y oros. 이 세 가지 것들을 왕이 된 자들에게 경고했습니다. Y así le prohibió a los reyes para que prohíban estas tres cosas. 말을 많이 두지 말라고 하는 것은 하나님 외에 다른 것들을 의지할까봐 두려웠던 거예요. Que no aumente muchos caballos, lo dijo eso porque quizás pueden confiar más a eso en vez de a Dios. 그 은과 금을 의지하지 말라라고 또 경고한 겁니다. También prohibió para que apoye las platas y el oro. 여자도 많이 두지 말라고 했어요. Tampoco poner a muchas mujeres. 왜냐하면 하나님의 뜻을 분별하지 못하고 이성의 마음이 움직일까봐 두려워했던 겁니다. Es porque quizás uno no puede controlar y también puede tener a muchas mujeres sin distinguir lo que es correcto. 근데 그중 첫 번째가 말을 많이 두지 말라고 한 거예요. Pero lo primero dice que no aumentarás tu caballo. 왜냐하면 ¿Por qué? 우상을 의지하고 세상을 의지하게 되면 영적인 전쟁에서 성공하는 것 같아도 반드시 실패하기 때문에 그런 겁니다. Porque si confía más al ídolo, si confía más al mundo, pareciera que va a vencer, sin embargo van a fracasarse. 이 두 명의 왕이 있습니다. Hay dos tipos de reyes. 한 명은 다윗이고 Uno es David 한 명은 솔로몬이에요. y uno es Salomón. 물론 그들도 큰 오점을 남겼습니다. Obviamente ellos tuvieron error, 근데 그들의 둘의 큰 차이가 있었어요. pero había una gran diferencia entre los dos. 사무엘하 8장입니다. Segundo de Samuel 8. 사무엘하 8장 Segunda de Samuel capítulo 8.
사무엘하 8장 3절로 4절입니다. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 3 y 4. 3절, 4절 제가 읽어드릴게요. Versículo 3 y 4 yo les voy a leer. 르홉의 아들 소바왕 아닷 에셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데 강으로 갈 때에 다윗이 저를 쳐서 그 마병 1,700과 보병 2만을 사로잡고 병거 100승의 말만 남기고 그 외 병거의 말은 다 말의 힘줄을 끊었더니 Dice, asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. 하나님의 도우심으로 이 다윗이 전쟁에서 승리했습니다. A través de la ayuda de Dios, David venció la guerra 그리고 많은 말을 얻게 되었습니다. y obtuvo a muchos caballos. 다윗이 어떻게 했을까요? ¿Qué hizo David? 야, 나에게 말이 많아졌다. Ah, ahora tengo muchos caballos. 근데 그 말을 어떻게 했냐면 잡아다가 뒷발 힘줄 다 끊어버렸어요. Pero lo que hizo con esos caballos, los agarró y desjarretó el tendón de tobillo. 이 전쟁은 하나님께 속한 것인 걸 알았고 Porque él conoció perfectamente que esta guerra estaba en las manos de Dios. 다음 전쟁에서 하나님 말씀을 어기고 전쟁할까봐 다윗은 정말 두려웠던 겁니다. Y él temió y tuvo miedo de quizás él va a apoyar a sí mismo en vez de confiar a Dios en la siguiente guerra. 자기 군사력 의지하지 않도록 Para que no uno confíe en el poder de la guerra de batalla de uno. 하나님 말씀에 어긋나지 않도록 Para que no desvíe de la palabra de Dios. 그 말에 뒷발 힘줄을 끊어버린 거예요. Por eso desjarretó el caballo. 그 결과 어떻게 됐을까요? Y como resultado, ¿qué pasó? 하나님께서 다윗에게 계속적으로 승리를 허락하셨습니다. Sucesivamente Dios le permitió la victoria a David. 근데 솔로몬은 어떻게 했을까요? ¿Y qué hizo Salomón? 우리 열왕기상 4장을 보겠습니다. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 4. 열왕기상 4장 Primera de Reyes, capítulo 4, 25절. versículo 25. 열왕기상 4장 25절. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. 좀 어렵죠, 열왕기상이요. Primera de Reyes es un poco difícil de buscar, ¿verdad? 못 찾으면 좀 도와주세요. Por favor, ayuden a su costado si no pueden. 4장 25절 4, versículo 25. 제가 읽겠습니다. Yo les voy a leer. 솔로몬이 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부하일세바에 이르기까지 각기 포도나무 아래와 무화과나무 아래에서 안연히 살았더라. Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. 26절 Versículo 26. 솔로몬의 병거의 말의 외양간이 4만이요 마병이 1만 2천이며 Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. 28절 Versículo 28. 같이 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. 또 Hacían 저희가 también 각기 traer 직무를 cebada 따라 y paja para 말과 los 준마에게 caballos y para 먹일 las 보리와 bestias 꿀을 de carga 그 말에 al 있는 lugar 곳으로 donde él 가져왔더라. estaba, cada uno conforme al turno que tenía. 이 다윗과 솔로몬의 큰 차이가 나타납니다. Aquí hay la gran diferencia entre Salomón y David. 이 다윗은 말의 뒷받침줄을 끊었고 David lo que hizo es que desjarretó el tendón de caballo. 솔로몬은 편안한 삶 속에서 말을 기르고 양육했어요. Sin embargo, en una situación cómoda, lo que hizo Salomón es que los regó a ellos. 그 결과 어떻게 Y 되었을까요? después, como resultado, ¿qué pasó? 다윗은 승리했고 David venció 솔로몬은 타락했습니다. y Salomón fracasó. 신앙의 성장을 가로막는 게 있어요. Hay algo que diferencia la victoria de la vida cristiana. 우상입니다. Es ídolo, 마음의 우상입니다. es idolatrar. 말과 같은 그 우상을 척결하지 않으면 신앙생활이 성장하지가 않아요. Es igual que ese caballo que es como ídolo, así no van a crecer su fe. 히브리서 12장에 보면 믿음을 경주에 빗대어 이야기합니다. En Hebreos 12 está hablando acerca de la fe comparando con una carrera. 우리 앞에 있는 믿음의 경주를 달려야 Y 되는데 tenemos que correr la carrera de la fe. 히브리서 기자는 무엇을 이야기하냐면 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고라고 이야기한 거예요. El escritor de Hebreos está diciendo que tenemos que despojarnos de todas las cosas que es pesada. 우리를
무겁게 하는 게 있습니다. Hay cosas que nos hacen sentir pesado. 얽매기 쉬운 죄가 있습니다. Y hay esos pecados que nos hace lisar. 얽매기 쉬운 죄 중에 무엇이냐 바로 우상이 있는 거예요. Uno de ellos es el ídolo. 내 무엇인가 마음에 붙잡고 있는 것들, Hay algo que me está agarrando de mi corazón. 무엇인가 하나님보다 더 크게 생각하는 것들, Hay algo que yo pienso algo más grande que Dios. 그의 나라 의를 구하라고 말씀하셨는데 하나님의 의와 의를 구하는 데 있어서 장애가 되는 것들, Dice que hay que tenemos que ir por el país y la victoria de Dios, pero hay cosas que nos bloquea. 그것이 내 신앙생활을 무겁게 만들고 Y hay esas cosas que me hace pesar la fe 내 발목을 붙잡아서 얽매이게 해서 달려가지 못하게 만드는 거예요. y me hace atajar el tendón del tobillo para que uno no pueda ir hacia adelante. 말의 뒷발 흠줄을 끊는 것처럼 Es igual que desjarretar el tendón de tobillo del caballo. 무엇이 내 마음을 묶는 것을 끊어버려야 됩니다. Tengo que cortar ese lazo que me está agarrando de algo. 근데 그게 끊어지지 않으면 절대 달려갈 수가 없어요. Y si eso no se corta, jamás yo puedo correr. 달려가도 어떻게 될까요? ¿Qué pasa si es que quiero correr? 금방 넘어집니다. Fácilmente se cae. 오래 못 갑니다. No va a durar mucho. 멀리 갈 수도 없어요. Tampoco puede ir lejos. 제가 이전에 어디 갔다가 어떤 동물을 이 발을 묶어놓고 그리고 나무에 묶어놓는 것을 보았습니다. Yo antes cuando estaba de viaje he visto que una persona estaba atando a un animal en un árbol. 아마 그런 것들 아마 많이 보셨을 거예요. Creo que muchas veces habrán visto eso. 근데 묶여있는 동물은 절대 묶여있는 줄 이상으로 갈 수가 없어요. Entonces ese animal que está atado jamás puede salir de ese límite de que está atado. 예전에 어느 나라 갔는데 제가 있는 교회 앞에 원숭이가 있어요. 원숭이. Yo fui a un país hace mucho tiempo y había un mono. 원숭이가 이 발에 끈을 묶어놓고 또 반대쪽 끈은 나무에 묶여져 있었습니다. Y estaba atado las dos piernas en el árbol. 그 앞에서 아이들이 막 장난쳐요. Y los niños estaban jugando enfrente de ese mono. 막 이렇게 장난쳐 Así 이렇게. estaban jugando. 근데 이 원숭이 야근으로 오는데 갈 수가 없는 거야 이렇게 막. Y obviamente ese mono está molesto porque les está molestando y por eso quiere ir pero no puede avanzar. 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 줄 때문에. Es por el lazo. 줄 때문에. Es por ese lazo. 그러니까 이 원숭이가 괴로워서 막 죽으려고 하는 거예요. Entonces, 막 이렇게 하는 거예요. mono está haciendo todo ese sonido porque no sabe qué hacer. 가고 싶은데 못 가는 마음이 얼마나 힘들겠어요. Quiere ir pero no puede. 그리스도인에게는 하나님을 향한 소원이 있습니다. Y los cristianos tienen ese deseo hacia Dios. 말씀이 나를 책망해요. La palabra siempre me reprende. 말씀 듣고 교제하고 성경을 배우는 가운데 이렇게 살면 안 되지, 이렇게 살면 안 되지 가르쳐 줍니다. Uno escucha la palabra, lee la palabra, aprende la palabra y uno puede comprender, no, yo no debo vivir así. 근데 중요한 것은 그때뿐이에요. Pero lo importante es que solamente siente eso en ese momento. 왜 거기서 못 나갈까요? ¿Por qué no puede avanzar más de allá? 중요한 건 끊어야 될 걸 못 끊는 거예요. Lo importante es que no pueden cortar lo que deben cortar. 버려야 될 걸 못 버리는 거예요. No puede arrojar lo que debe arrojar. 그래서 끊어지지 않으니까 나아갈 수가 없는 Y como 거예요. no está cortado, no puede avanzar más. 그래서 신앙의 성장도 없고 발전도 절대 없는 겁니다. Por eso no hay ningún avance, tampoco crecimiento en la fe. 내 마음의 거짓들 Todas las falsedades en mi corazón, 혹은 우상들 o también ídolos, 내가 그걸 버리지 않고 신앙 성장을 정말 원한다. sin arrojar si es que yo realmente quiero crecimiento de la fe, 이게 불가능합니다. imposible. 절대 있을 수가 없는 일이에요. Jamás puede pasar esto. 그래서 하나님께서 여호수아를 통해서 말의 뒷발 흠줄을 끊어버리라고 이야기하는 거예요. Es por eso que Dios le mandó para que cortara, desjarretara el tendón de tobillo del caballo. 아마 지금도 말이 비쌀 겁니다. Creo que hoy en día también el caballo es muy caro. 말 한 마리가 얼마나 할까요? No sé cuánto costaría un caballo. 상당히 비쌀 거예요. Creo que es muy caro. 말의 뒷발 흠줄을 끊는 것은 실은 말을 죽이는 거나 다름없습니다. En sí, cortar el tendón de tobillo es igual que matar a ese caballo. 저희끼리 한번 얘기해 볼게요. Entonces vamos a hablar. 아까워요, 안 아까워요? ¿Es mucha pérdida o no? 너무 아까워. Es mucha pérdida. 한 마리 한 마리 죽일 때마다 Cada vez que yo hago cada caballo, 아마 한 마리 말의 뒷줄을 발의 뒤 흠줄을 끊을 때마다 마음속에 애이는 고통이 있을 거예요. cada vez que yo desjarreto cada caballo, obviamente me va a doler en mi corazón. 그건 믿음입니다. Pero esto es la fe. 이것이 나를 자유케 해줄 거라는 믿음이에요. Tiene esa fe de que esto me dará la libertad. 이것이 나를 성장시켜 줄 거라는 믿음입니다. Tiene la fe de que esto me hará crecer en la fe. 그 믿음으로 말미암아 이스라엘 백성들은 뒷발에 말의 뒷발 힘줄을 끊어버린 거예요. A través de esa fe, las israelitas desjarretó todos los caballos. 그래서 승리했고 Es por eso que tuvieron la victoria 믿음에 성장했고 y crecieron en la fe, 달려갈 수 있었던 겁니다. pudieron correr. 우리 신앙이 올해는 정말 발전해야 돼요. Este año nuestra fe tiene que avanzar más. 내 신앙에 방해되는 우상이 있다면 끊어야 됩니다. Si hay un obstáculo del ídolo que está bloqueándome, tengo que cortar todo. 그게 없으면 성장도 없고 발전도 없고 변화도 없어요. Porque con eso uno no puede avanzar en la fe, no hay cambio, tampoco hay crecimiento en la 또 fe. 뭐가 없는지 아세요? Y también, ¿qué cosa no hay? 뭐가 없을까요? ¿Qué cosa no hay? 열매가 없어요. No hay frutos. 호세아 Josué 8장 8.
호세아서는 구약성경 1200페이지 다니엘서 뒤에 있습니다. Perdón, es Oseas. Oseas, después de Daniel, Oseas capítulo 8. 다니엘서 뒤에 있어요. Después de Daniel está Oseas. 다니엘서 어디 있는지 모르겠어요. ¿Dónde está Daniel? 알아서 찾으세요. 그걸. Eso ya busquen por sí mismo. 호세아 8장 3절. Oseas capítulo 8, versículo 3. 호세아 8장 3절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. Oseas capítulo 8, versículo 3. Yo les voy a leer. 이스라엘이 이미 선을 실어버렸으니 대적이 저를 따를 것이라. Dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. 이 8장 3절에 보면 이스라엘이 선을 실어서 버렸다고 이야기합니다. Dice aquí en versículo 3, Israel desechó, arrojó el bien, enemigo lo perseguirá. 선이 뭘까요? ¿Qué quiere decir el bien? 하나님을 섬기는 겁니다. Es adorar a Dios, 그 servir 뒤에 a 보면 Dios. 이들이 선을 버렸다고 이야기하는데 Pero dice que ellos desecharon el bien. 선을 버린 게 무엇일까요? ¿Qué quiere decir desechar el bien? 바로 무엇이냐면 우상을 섬긴 거예요. Se refiere a idolatrar. 4절 Versículo 4. 저희가 왕들을 세웠으나 내게서 말미암지 아니하였고 저희가 방백을 세웠으나 나의 모르는 바며 저희가 또 은 금으로 자기를 위하여 우상을 만들었나니 파멸을 이루리라. Versículo 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. 하나님을 섬겨야 할 이스라엘 백성들이 우상을 섬기기 시작한 겁니다. Israelitas que tuvieron que servir a Dios, al final sirvieron a los ídolos. 그래서 그들의 삶 속에 무섭게도 파멸이 임할 거라고 하나님께서 경고하셨습니다. Y miedosamente el Señor los alertó diciendo que habrá destrucción en ellos. 우상 숭배는 단지 순간으로 끝난 게 아니에요. Idolatría no termina en el momento. 반드시 하나님께서 거기에 대해서 보응하세요. Sí o sí el Señor pagará por eso. 그래서 하나님의 심판이 무서운 겁니다. Es por eso que es muy temeroso el castigo de Dios. 하나님의 백성 이스라엘 백성들의 우상 숭배로 말미암아 그들 삶 속에 파멸이 임했어요. A través de la idolatría que es el pueblo de Dios, quien es Israel, llegó la destrucción a ellos. 어떤 파멸이 임했을까요? ¿Qué tipo de destrucción? 9장 Capítulo 9, 12절. capítulo 9, versículo 12. 9장 12절. Capítulo 9, versículo 12. 같이 한번 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. Y 호 si llegaren 저희가 a 자식을 grandes sus 기를지라도 hijos, los 내가 그 quitaré de 자식을 entre los 없이하여 hombres, 한 porque 사람도 hay de 넘기지 ellos 아니할 también 것이라. cuando de ellos 내가 me 저희를 aparte. 떠난 날에는 저에게 화가 미치로다. 우상 숭배한 결과 어떤 일이 벌어졌을까요? ¿Qué resultado los trajo de idolatrar? 뒤에 보면 내가 저희를 떠나는 때에는 Dice aquí en versículo 12 que cuando ellos me aparte. 놀라운 것은 하나님께서 이스라엘 백성 떠났습니다. Lo maravilloso es que Dios se apartó de Israel. 우상을 가지고 있었던 그들에게 하나님은 함께할 수가 없었던 겁니다. Ellos quienes tuvieron los ídolos, Dios no pudo estar con ellos. 가장 안타까운 사람이 누굴까요? ¿Quién es el que da más pena? 하나님과 분리되어 있는 사람입니다. Son las personas quienes están separados de Dios. 지옥은 어떤 것일까요? ¿Dónde es el lugar infierno? 하나님과 영원히 분리되는 곳입니다. Donde está separado de Dios eternamente. 그곳은 불행의 장소, Ahí es el lugar de la ira 슬픔과 고통의 장소잖아요. y también de sufrimiento y de la tristeza. 근데 이 땅에서도 우상을 가진 자는 하나님과 분리됩니다. Pero en este mundo los que idolatran van a estar dispersos de Dios. 마음에 평안이 없고 No hay paz en el corazón, 기쁨이 없고 no hay gozo 저희가 화가 맺힌다고 이야기하고 y 있어요. dice que habrá ira. 삶 속에 평안이 없어요. No hay paz en la vida. 마음에 고통이 있고 Hay sufrimiento 불평이 가득하고 y también muchas quejas. 원망이 가득합니다. Un montón de quejas. 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 하나님께서 함께하지 않기 때문에 그러는 거예요. Es porque Dios no está con ellos. 마태복음 14장에 보면 예수님께서 배에 타셨을 때 풍랑이 잔잔해졌습니다. En San Mateo 14 sale que cuando Jesucristo estuvo en el barco se silenció la tempestad. 예수님의 말씀으로 말미암아 파도와 풍랑이 잔잔해졌습니다. A través de las palabras de Jesús se silenciaron y calmaron la tempestad y las olas del mar. 우리 마음속에도 많은 풍랑이 있어요. También tenemos mucha tempestad en nuestro corazón. 내 주변의 삶 속에서도 많은 고통이 있습니다. Tenemos mucho sufrimiento alrededor de nosotros. 그 풍랑은 주님께서 함께해야 잠잠해지는 거예요. Hay que estar junto el Señor con nosotros para que se calme eso. 그 놀라운 것은 우상이 함께하면 절대 마음속에
하나님의 동행과 평강은 존재할 수가 없는 Y 거예요. lo sorprendente es que si está uno junto con la idolatría, entonces el Señor no puede estar con nosotros, lo cual quiere decir que no hay paz. 근데 이스라엘 백성들은 어리석었습니다. Pero las israelitas eran necios. 그런 여러 가지 마음속에 어려움이 있음에도 불구하고 계속적으로 우상을 더 찾아 헤맸어요. A pesar de que ellos tuvieron un montón de sufrimiento, siempre estaban buscando más idolatría. 그래서 7배가 더해지고 더욱더 극심한 어려움들이 놓이게 된 겁니다. Es por eso que al final ellos llegaron al sufrimiento extremo y máximo. 또 어떤 일이 또 Y 벌어졌을까요? después también, ¿qué pasó? 우리 9장 Capítulo 9, 11절 보세요. versículo 11. 제가 읽어보겠습니다. Yo les voy a leer. 에브라임의 영광이 새같이 날아가리니 해사람이나 아이뱀이나 잉태함이 없으리라. Dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. 우리 14절 Versículo 14, 제가 읽어보겠습니다. yo les voy a leer. 여호와여 저에게 주소서 무엇을 주시려나이까 청컨대 배지 못하는 태와 젖없는 유방을 주시옵소서. Dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar, darles matriz que aborte y pechos enjutos. 11절에 보면 그들에 더 이상 해사람도 없고 잉태함이 없다고 이야기했습니다. En versículo 11 dice que no habrá nacimientos, tampoco embarazos. 우상 숭배의 결과 열매가 없어지는 거예요. Como resultado de idolatrar, ya no hay frutos. 구원받은 성도의 소원이 있습니다. Hay el deseo de los santos salvos. 그거는 열매 맺는 삶이에요. Esto es la vida de dar frutos. 내 주변 사람들에게 복음을 전하고 싶은 열망은 다 있습니다. Todos tenemos el deseo de querer predicar a mi alrededor. 내 가족이 구원받고, Que mi familia se salve, 내 지인이 구원받고, que mis conocidos se 내 salven, 주변 사람들이 정말 구원받고 지옥 가지 않기를 너무나 원하죠. que mi alrededor se salven para que no vayan al infierno. Esto es lo que queremos, ¿verdad? 성경에 나와 있는 열매는 비단 전도의 열매만을 말하는 게 아닙니다. Obviamente el fruto que habla en la Biblia no solamente se refiere al fruto de evangelización. 갈라디아서 5장에 나와 있는 것처럼 성령의 9가지 열매가 또 있어요. En Gálatas 5 también está hablando acerca de los 9 frutos de espíritu. 마음의 변화, Es el cambio de corazón. 하나님께 주시는 기쁨과 평강의 삶이 열매입니다. Y son esos frutos que da también ese gozo y la paz y la alegría. 히브리서 13장에 보면 하나님을 찬양하는 것도 열매가 나와요. En Hebreos 13 también está escrito que alabar a Dios también es el fruto. 근데 이스라엘 백성들 우상을 숭배했습니다. Pero las israelitas idolatraron. 그 결과 열매가 없었어요. Como resultado, no hubo frutos. 무엇인가 아이를 갖기 원했지만 잉태하지 못했습니다. Ellos quisieron tener hijos, pero no fueron 이건 concebidos. 정말 무서운 이야기예요. Esto es algo muy temeroso. 우리는 교회에 나옵니다. Nosotros venimos a la iglesia, 그리고 기도합니다. también oramos 그리고 하나님께 소원합니다. y también deseamos a Dios. 그 기도가 이루어지기를 원합니다. Y para que se cumpla esta oración, lo esperamos. 우리 때로는 기도가 응답되지 않을 때 하나님을 원망하고 무엇인가 하나님 앞에 토로할 때도 있습니다. Y cuando la oración no es respondida, quejamos a Dios y nosotros queremos decir cosas a Dios. 근데 하나님 우리에게 먼저 우리 마음을 살피라고 말하실 거예요. Sin embargo, en ese momento Dios nos dirá primero reflexiona tu corazón. 마음에 우상했으면 Si hay idolatría, 하나님 동행도 없고 si hay ídolo, no hay acompañamiento de Dios, 그리고 열매가 없어요. tampoco frutos. 그래서 마음을 살피고 우상을 버리는 게 너무 중요한 거예요. Es por eso que hay que mirar el corazón y también de arrojar el ídolo. 요한복음 15장에 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. En San Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 절로 가시를 맺을 수 없음 같이 Es igual que el pámpano, si no está pegado a la rama, no puede llevar frutos. 너희도 내 안에 있지 않으면 그러리라. Si no están en mí, también serán así. 어떤 사람 이야기합니다. Una persona dice así, 내가 지금 물리적으로 교회 안에 있는데 왜 열매가 없을까? yo físicamente estoy aquí en la iglesia, pero ¿por qué no tengo frutos? 이 거한단 말은 중요한 의미예요. Permanecer tiene un significado importante. 내 마음에 우상을 없애고 마음을 하나님과 합하는 게 근본적인 거함의 정의입니다. Quitar el ídolo en mi corazón y para que yo esté junto con Dios, esto es el significado simbólico. 형제가 연합하여 동감이 어찌 그리 선하고 아름다운가. Cuán bueno y hermoso se ve que se juntan en los hermanos en armonía. 우상을 없애고 하나님과 마음을 합하는 게 실은 하나님 앞에 거하는 거예요. Que quite el ídolo y para que junte el corazón con Dios, esto significa eso. 근데 우상이 있으면 열매를 하나님께서 허락을 안 하셔요. Pero si es que hay ídolo, el Señor no permite los frutos. 또 어떤 일이 생길까요? También, ¿qué cosa pasa? 9장 Capítulo 9, 16절 versículo 16. 9장 16절 9:16. 호세아서 9장 16절
Oseas capítulo 9, versículo 16. 같이 한번 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. Efraín 에브라임이 fue 심을 herido, su 입고 raíz 그 está 무리가 seca, no dará 말라 más 과실을 fruto, 맺지 aunque 못하나니 engendre, yo 비록 mataré 아이를 lo 낳을지라도 deseable de su 내가 그 vientre. 사랑하는 태의 열매를 죽이리라. 이게 무서운 얘기잖아요. Esto es una palabra temerosa. 16절에 보면 에브라임이 침을 입고 Dice en versículo 16, Efraín fue herido. 삶 속에 많은 전쟁이 있을 거라고 이야기하는 거예요. Dice que habrá muchas guerras en la vida. 외침이 있어요. También hay muchos llantos. 내 마음을 괴롭게 하는 일들이 많이 발생해요. Hay muchas cosas que me hacen sufrir en mi corazón. 삶 속에 많은 어려움들이 있어요. Hay muchas dificultades en la vida. 뒤에 보면 그 뿌리가 말라 과실을 맺지 못하나니. Y dice, su raíz está seca, no dará más fruto. 아시겠지만 뿌리는요 제일 나중에 마릅니다. Y como lo saben bien, la raíz es lo último que se seca. 이파리가 먼저 마를까요? 뿌리가 먼저 마를까요? ¿Qué se seca primero, las hojas o el raíz? 뭐가 제일 먼저 마를까요? ¿Qué se seca primero? 뿌리가 나중에 마릅니다. La raíz se seca al último. 뿌리는 제일 먼저 그러니까 그 이파리는 제일 먼저 마르고 las 뿌리가 제일 나중에 말라요. Las hojas se secan primero y la raíz al último. 이 뿌리가 말랐다는 것은 물이 진짜 아예 없는 거예요. Que se haya secado la raíz quiere decir que no hubo agua en nada. 신앙생활 마찬가지입니다. Es igual que la vida cristiana. 우상을 숭배하게 되면 Cuando uno idolatra, 목이 말라요. tiene sed. 너무 괴로워요. Es mucho sufrimiento. 숨도 못 쉬겠고 목 말라 죽을 것 같아요. Tampoco puede respirar, está muriendo de sed. 마음속에 평강이 없고 Tampoco hay paz en el corazón. 괴로워서 감당할 수 없는 어려움이 마음속에 찾아옵니다. Y porque está sufriendo mucho, hay cosas que le vienen en el corazón que ni siquiera puede soportar. 자칫하면 내 그것을 모를 수도 있어요. Y quizás uno no se da cuenta de eso. 우상 숭배는 단지 일회적으로 끝나는 게 아닙니다. Porque idolatrar no solamente termina en una vez. 우리에 큰 고통을 주고 Nos da mucho sufrimiento. 영적인 갈증을 주고 Y también nos da la sed espiritual. 열매 없는 삶을 주고 Nos da la vida sin 그리고 frutos. 하나님과 동행을 막아버려요. Y también bloquea el acompañamiento con Dios. 그 신앙생활 가운데 가장 중요한 것은 우상을 멀리하는 겁니다. Lo más importante en la vida cristiana es para que se aleje de los ídolos. 내 안에 우상은 무엇일까? ¿Qué es el ídolo en mi corazón? 우리가 잘 생각해봐야 됩니다. Tengo que pensar de esto. 올 한 해 내가 정말 신앙의 성장을 원한다. En este año, si es que yo quiero crecimiento en mi fe, 내 마음을 살펴보세요. tengo que reflexionar mi corazón. 내가 지금 하나님 앞에 그의 나라 의를 구하는 데 있어서 장애가 되고 걸림돌이 되는 무엇인지 살펴보세요. Buscando primeramente su reino y su justicia, tengo que ver qué son las cosas que me están bloqueando de eso. 지나치게 안정을 취하는 삶, Esa vida que me da la comodidad. 조금 더 편하게 살고 싶어. Que yo quiero vivir un poco más cómodo que 조금 ahora. 더 나은 삶을 살고 싶어. Una vida un poco mejor que ahora. 그 강렬한 열망 때문에 우선순위가 바뀌어 있을 수 있어요. Por ese deseo que uno tiene, quizás puede cambiar la prioridad. 어떤 사람 좋은 집, Una persona dice, buena casa. 저 푸른 초원 위에 노래가 있는데 저 En 푸른 esa 초원 césped verde. Hay una canción así. 그림 같은 집을 짓고 Dice, para edificar una casa como de sueño, de dibujo. 그게 마음의 소원인 사람도 있어요. Hay esas personas que tienen ese deseo de corazón. 저런 집 한번 살아보고 싶다. Así, yo quiero vivir en una casa así. 좋은 차, Es buen carro, dice. 좋은 차. Buen carro. 현다이. O Hyundai. 죄송합니다. 현대 뭐라 하는 거 아닙니다. No estoy diciendo nada de eso. 뭐 자녀 교육. O por ejemplo, educación de los 우리 hijos. 자녀, 아이고, Mis hijos siempre dicen. 미스 히오스, 이호. 죄송합니다. Disculpe. 자녀가 완전히 자기 전부인 사람도 있어요. Hay personas que es prioridad sus hijos. 어떤 사람 취미 생활, O por ejemplo, su hobby. 뭐 골프 치는 거. Por ejemplo, golf. 그 자체가 죄는 아니에요. O sea, eso en sí no es pecado. 이 팀 켈러라는 목사님 이렇게 이야기했습니다. Y un pastor que se llama Tim Keller dijo así, 우상이 뭘까? ¿qué es ídolo? 우상의 정의를 이렇게 이야기했습니다. Así puso el significado de ídolo. 우리 내면 마음과 생각을 차지하고 있는 것, 그 우상이라고 이야기했어요. Lo que está ocupando nuestro pensamiento y nuestro interior es el ídolo. 정말 내 마음을 차지하고 있는 게 뭐예요? ¿Qué es lo que está ocupando mi corazón? 뭐예요? ¿Qué es? 그 우상이에요. Eso es lo que está pensando ahora es el ídolo. 하나님이 아닌 사람이 많잖아요. Hay muchas personas que no buscan a Dios. 좀 더 나은 대학교, 좋은 직장, Dice, mejor universidad, mejor trabajo. 내 마음을 가득 채우고 있는 거. Está ocupando al máximo mi corazón. 어떤 사람 이성. Y otras personas del sexo opuesto. 구아빠 잘생겼네. 뭐 Ay, 이렇게 qué guapo, dice, ¿no? 우상입니다. Eso es ídolo. 그게 성장을 완전히 가로막아 버리는 거예요. Y esto es lo que bloquea mi crecimiento. 열매가 없어요. No hay fruto. 그래서 하나님 그것을
없애라고 이야기하는 Es 거예요. por eso que Dios dice que hay que desecharlo. 우리 히브리서 12장 Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. 히브리서 12장 1절입니다. Hebreos 12, versículo 1. 히브리서 12장 1절 말씀. Hebreos 12, versículo 1. 같이 한번 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. 이러므로 Por tanto, 우리에게 nosotros también, 구름같이 teniendo en 둘러싼 derredor 허다한 nuestra tan 증인들이 grande 있으니 nube de 모든 testigos, 무거운 것과 despojémonos de todo 얽매기 쉬운 peso 죄를 y de 벗어버리고 pecado que nos 인내로서 asedia 우리 y 앞에 corramos 강한 con 경주를 paciencia la carrera que 경주하며. tenemos por delante. 제가 말씀드렸지만 무거운 것이 있고 얽매기 쉬운 죄가 있습니다. Como les dije, hay cosas que son pesadas y también que es fácil para arrojarse. 날 자주 넘어뜨리는 것, Y esas cosas que me hace caer, 마음에 버리기 어려운 것, o esas cosas que es difícil de arrojarlo, 우상이에요. todo esto es ídolo. 이걸 어떻게 버릴까? ¿Cómo yo puedo despojarnos de esto? 2절에 답이 나옵니다. En versículo 2 está la respuesta. 천천히 같이 읽어볼게요. Lentamente leamos juntos. 시작. Puestos 믿음의 los 주요, ojos en 또 온전케 Jesús, 하시니 el 예수를 autor y 바라보자. consumador de la 저는 fe, 그 앞에 el 있는 cual por el 즐거움을 gozo 위하여 puesto delante de 십자가를 él sufrió 참으사 la cruz, 부끄러움을 menospreciando 개의치 el 아니하시더니 oprobio y se 하나님 sentó a 보좌 la 우편에 diestra del trono 앉으셨느니라. de Dios. 답은 딱 하나. Solamente hay una respuesta, 예수를 바라보자. es mirar a Jesús. 답이에요. Esto es la respuesta, 그분이 나를 위해서 버렸잖아요. porque Él se arrojó a sí mismo por mí, 모든 걸 버렸잖아요. arrojó todo, 심지어 목숨까지. incluso su vida. 우리에겐 무거운 것이 많습니다. Hay muchas cosas que son pesadas. 나를 묶어놨던 많은 우상도 있습니다. Hay muchas cosas que me está aferrando, muchos ídolos. 버리는 게 쉽지가 않아요. No es fácil arrojar a ellos. 어떻게 버릴까? ¿Cómo lo voy a arrojar? 믿음의 주요 온전케 하시닌 예수를 바라보자. Solamente hay que mirar al Señor Jesucristo que me perfecciona. 우리는요 생각보다 아주 못됐습니다. Nosotros en sí somos muy malos. 우리는 굉장히 이기적이에요. Somos muy egoístas. 너무나 많은 안락한 삶을 살아갔음에도 불구하고 약간의 불편을 너무 힘들어해요. A pesar de que hemos llevado una vida tan cómoda, solamente lleva una incomodidad pequeña y nos quejamos. 세상에선 더욱더 편한 삶, 안락한 삶을 위해서 살아갑니다. Para una vida más cómoda y buena, vivimos en este mundo. 포기하는 것은 바보 같은 거예요. Rendirse es ser necio. 근데 그리스도인 달라요. Pero cristianos son diferentes. 우상 있으면 하나님과 함께 할 수 없기 때문에 Porque cuando uno está con el ídolo, no puede estar junto con Dios. 하나님을 따라갈 수 없기 때문에 No puede seguir a Dios junto con eso. 열매 맺을 수 없기 때문에 No puede llevar frutos junto con eso. 마음의 평강이 없기 때문에 Porque no hay paz. 결국 많은 것을 잃어버리기 때문에 Al final pierde muchas 내 삶에 cosas. 파멸이 있기 때문에 Porque se derrumba mi vida. 그래서 포기하는 거예요. Es por eso que uno se rinde. 누가 그러했던 것처럼 Como hizo así Lucas. 예수님께서 그러하셨던 것처럼 ¿Lucas? 예수님 Como hizo Jesucristo. 예수께서 날 위해서 모든 것을 버리셨던 것처럼 Como Jesucristo ha abandonado todas las cosas para mí. 예수를 바라보면 내가 붙잡고 있는 것을 놓을 수 있어요. Y si es que miramos a Jesús, podemos dejar lo que teníamos agarrado. 제가 집회 때 원숭이 잡는 거 몇 번 보여드렸죠. Algunas veces les mostré ese video de mono que en seminario bíblico. 그 보여드리면 되게 좋아하셔요. Les gusta mucho ese video, ¿verdad? 아시겠지만 구멍에다가 손을 집어넣고 호박씨를 이렇게 손을 잡았습니다. Como lo saben bien, ese mono puso su mano en un hoyo y agarró las semillas de calabaza. 그래서 한 사람이 잡으러 오잖아요. Y entonces el cazador viene. 어떻게 하면 원숭이가 도망갈 수 있을까? ¿Cómo este mono puede huirse de ahí? 놓으면 돼. Hay que soltar. 놓으면 자유가 있어요. Suelta y hay libertad. 이걸 못 놔요. Pero no puede soltar esa semilla. 그래서 잡히는 거예요. Es por eso que es cazado. 그래서 우리 신앙생활도 진보가 없는 거예요. Por eso no hay progreso en nuestra vida. 손을 펴야 돼요. Hay que dejar lo que tenemos. 놓을 걸 놔야 돼요. Hay que saber dejar lo que tenemos. 그것이 나의 행복과 평안을 보장해주지 못한다라는 것을 알아야 돼요. Uno tiene que conocer que esto no puede garantizar mi felicidad o comodidad. 지금까지 그 붙잡고 살아왔잖아요. Hasta ahora han vivido agarrando esas cosas. 돈이 나를 행복하게 해주겠지. El dinero me hará feliz. 내 남편과 가족이 날 행복하게 해주겠지. Mi esposo y mi familia me harán felices.
뭐 어떤 환경이 날 행복하게 해주겠지. O este ambiente me hará feliz. 놔야 되거든요. Hay que soltar esas cosas. 좋은 집이 날 행복하게 해주겠지. Buena casa me hará feliz. 좋은 차가 날 행복하게 해주겠지. Buen carro me hará feliz. 멋진 남자친구, 여자친구가 날 행복하게 해주겠지. Novio guapo, novia guapa me hará feliz. 그 빨리 알아차야 돼요. Hay que darse cuenta rápido de esto. 그게 인생 행복하게 살고 주님과 동행하는 비결입니다. Porque esto es el secreto de cómo vivir la felicidad en este mundo junto con Dios. 우리 신앙이 성장해요. Así crece mi fe. 제가 알고 있었던 한 형제님이 있습니다. Había un hermano que yo conozco. 지금은 유튜브 같은 걸로 이렇게 음악 같은 걸 언제든 들을 수 있잖아요. Hoy en día podemos escuchar música a través de YouTube. 그분의 그 취미는 유명한 사람의 곡을 돈으로 사서 컴퓨터에 모아놓는 거였습니다. El hobby de este hermano antes es comprar las canciones de los famosos, descargarlo y tenerlo en su computadora. 그리고 영화를 모으고 음악을 모으는 것을 평생의 취미로 삼고 Y 살아갔습니다. su hobby de toda su vida es descargar todas las películas que le gustan, también músicas. 구원을 받았어요. Pero después que recibió la salvación, 신앙생활했습니다. llevó la vida cristiana 마음에 갈등이 생기는 거예요. y ahí hubo una confusión en su corazón. 보니까 이게 신앙생활하는데 도움이 전혀 안 되는 거예요. Él vio de que no hay ninguna ayuda en llevar la vida cristiana de hacer esas cosas. 교제를 마쳤습니다. Después que terminó la comunión, 마음이 기쁘잖아요. y uno siente feliz 그 생각하는 거예요. y pensó, 오늘 집에 가서 어떤 영화 볼까? hoy qué película voy a ver después de ir a mi casa. 그리고 하나님 마음이 채워졌습니다. Y así se llenó otra vez su corazón con Dios. 오늘 집에 가서 어떤 음악 들으면서 편히 쉴까? Pero después dice, ¿cómo me voy a calmar en mi casa escuchando qué música? 그것이 마음을 차지하고 있는 것이라는 것을 알게 된 거예요. Él un día comprendió que estas son cosas que están llenos y ocupando mi corazón. 결심했습니다. Y él decidió, 지우자. voy a eliminar. 이 하드디스크에서 지워버리자. Y lo voy a eliminar del disco duro. 근데 그분이 이렇게 이야기하시더라고요. Y así él dijo, 제가 그 자료를 모으는데 한 몇 년이 걸렸대요. dice que él demoró años y años para acumular todo eso. 그래서 딱 그 컴퓨터일 때 삭제하잖아요. Y cuando uno elimina en la computadora, 근데 컴퓨터가 다시 물어봐. pero otra vez la computadora pregunta, 정말로 삭제하시겠습니까? 이거 물어봐. ¿realmente quieres eliminarlo? Así pregunta de nuevo. 근데 거기서 예스 누르면 끝나는 거예요. Y en ese momento si presiona sí, se elimina todo. 근데 그 앞에서 예스가 안 눌러지더래요. Pero dice que en ese mensaje no pudo presionar el sí. 눌러야 되는데 계속 안 눌러져. Hay que presionar ese botón, pero no pudo. 노. No. 몇 번이나 이렇게 실패를 했대요. Dice que él hizo varias veces y no pudo. 근데 그걸 안 끊으니까 계속적으로 반복되는 거예요. Pero sin cortar ese hábito, otra vez y otra vez repite. 그래서 하루는 또 지우려고 눌렀습니다. Y otra vez un día él vino a la computadora para eliminar. 또 물어봤어요. Y otra vez la computadora le pregunta, 정말로 삭제하시겠습니까? ¿realmente quieres eliminarlo? 자기가 이제 무릎 꿇고 기도했대요. Y en ese momento él se arrodilló y oró a Dios, 도와달라고. diciendo, Dios, ayúdame. 이걸 꼭 끊게 도와달라고. Ayúdame para que yo pueda cortar esto. 그리고 그를 예스를 탁 눌렀습니다. Y ahí presionó el sí. 지우는데 몇 초 걸릴까요? ¿En cuánto tiempo se elimina todo eso? 모으는 건 몇 년, ¿Cuánto tiempo demoró para acumularlo? 지우는 건 5초. Pero en eliminar 5 segundos. 쑥! ¡Su! 영구 삭제. Así, eternamente. 근데요, 눈물이 나더래요. Pero en ese momento él lloró. 근데 마음속에 큰 평안도 느꼈다고 합니다. Pero también en el mismo tiempo sintió paz en su corazón. 무엇인가 묶어놨던 것에서 풀어지는 큰 자유함을 경험했대요. Él sintió la libertad de que estaba atado de algo. 우리는 자유가 필요해요. Necesitamos la libertad. 세상의 자유가 아니라 No es libertad del mundo, 주님이 주신 자유. sino es libertad que el Señor nos da. 그거는 끊어야 주어지는 거예요. Esto tenemos que cortar de algo para que se nos dé. 묶여 있으면 자유가 없습니다. Si estamos atados, no hay libertad. 내 신앙을 방해하고 Porque es algo que bloquea mi vida cristiana 하나님을 생각하는데 방해가 되는 거. y también en pensar a Dios me bloquea de algo. 뭘까요? ¿Qué? 끊어야 돼요. Hay que cortar eso. 다른 형제님, También otro hermano. 지금 와이파이가 잘 돼 있잖아요. Y por ejemplo, hoy en día funciona muy bien el Wi-Fi. 이게 문제예요, 이거. Esto es problema. 어디 다 인터넷 시대. Cada vez que yo vaya, todo funciona en internet. 근데 이전에는 그 와이어, 그 선이었습니다, 아시죠? Pero antes era por cable. 집에 가면 맨날 그거 앞에서 시간 보내는 거예요. Cuando uno va a la casa, siempre estamos enfrente de ese cable. 하지 말아야겠다. No, no debo hacerlo. 한 번 더 하면
선을 끊어버릴 거야. Si yo hago una vez más, voy a cortar el cable, él dijo. 또 했어요. Otra vez lo hizo 끊었잖아요. y lo cortó, 돈은 내면서 pero pagando. 선은 끊은 거예요. Él estaba pagando, pero también cortó el cable. 마음의 자유를 경험했대요. Dice que él ahí sintió la libertad en el corazón. 집에 가서 끊지 마이- 마세요. 뭐, 알아서 하세요. 끊으셔도 돼. Vayan a su casa y hagan lo que quieran. 어쨌든 간에 끊는 것은 우리에게 자유를 줍니다. En sí, cortar nos da la libertad. 그래서 하나님과 가까워지기 위해서 Por eso, para estar cerca con Dios, 올해는 끊자. hoy, este año, cortemos. 나를 묶는 무엇인가가 있으면 끊자. Si hay algo que me ata, cortemos. 나를 얽매이는 무엇인가 우상이 있으면 끊어버리자. Si hay algo que me aferra de los ídolos, cortemos. 그러면 빨리 달려요. Entonces uno correrá más rápido. 신앙의 경주가 가벼워집니다. Y ahí va a ser más liviano la carrera de la fe. 그리고 마음에 담대함이 생겨요. Y puede tener la valentía en su corazón. 내가 주를 위해서 끊었구나. Yo he cortado por el Señor. 세상이 아니라 주를 위해서. No para el mundo, sino para el Señor. 그 마음에 담대함이 생기고 Ahí puedo tener esa valentía. 교회 오는 마음도 달라지실 거예요. Y cuando venga a la iglesia, va a cambiar su corazón. 뭘 의미할까요? ¿Qué significa esto? 신앙이 성장한 거예요. Quiere decir que creció su fe. 그리고 올해 하나님의 축복을 경험합니다. Y en este año pueden experimentar la bendición de Dios. 오늘 한번 집에 가서 한번 써보세요. Entonces quiero que escriban las cosas hoy cuando regresan a la casa. 가로치고 yes 이렇게 버튼 누르셔요. 이렇게 Y hay que poner entre paréntesis sí, y hay que presionar ese botón. 하나님께서 반드시 나에게 평안을 주시고 자유를 주실 겁니다. El Señor sí o sí me dará la comodidad y la paz. 우리 어떻게 믿음이 성장할까요? ¿Cómo nuestra fe puede crecer? 말의 뒷받침줄을 끊어야 됩니다. Hay que cortar el tendón de tobillo del 내가 caballo. 의지하고 있는 우상과 것들을 끊어버려야 됩니다. Todas las cosas que yo estoy confiando, todos los ídolos, tengo que cortarlo. 그래야 승리해요. Así yo puedo vencer. 그래야 믿음에서 성장합니다. Así yo puedo crecer en la fe. 다시 여호수아 11장 돌아가겠습니다. Vamos a regresar a Josué, capítulo 11. 11장 21절 11, versículo 21. (11장 21절로 22절) 11, versículo 21 y 22. 제가 읽겠습니다. Yo les voy a leer. 그때 여호수아가 가서 산지와 헤브론과 드빌과 아납과 유다 온 산지와 이스라엘 온 산지에서 아낙 사람을 면하고 그가 또 그 성읍들을 진멸하였으므로 Dice también, en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. 22절 Versículo 22. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. 시작. 이스라엘 Ninguno de 자손의 los 땅 anaseos 안에는 quedó en la 아낙 tierra 사람이 de los 하나도 남은 hijos de 게 없고 Israel. Solamente 가사와 quedaron en 가두와 Gaza, en Gad 아스레만 y en 약간 Asdod. 남았었더라. 이스라엘이 가나안 땅을 정복 전쟁했던 모습인데 마지막 장면이에요. Esto es la última escena que los israelitas estaban batallando contra los cananeos. 근데 이 마지막으로 진멸했던 민족이 있습니다. Pero había una nación que ellos destruyeron al último. 누구였을까요? ¿Quiénes eran? 21절, 22절에 보면 아낙 사람이에요. En versículo 21 y 22 está hablando acerca de los anaseos. 근데 아낙이 누구일까요? ¿Quiénes son los anaseos? 이 민수기 13장에 보면 정탐꾼이 들어가서 두려워했던 존재가 있습니다. En Números 13, las espías entraron a la tierra de Canaán y habían esos seres que ellos temieron. 이 민수기 13장 33절에 보면 아낙 자손의 대장부를 보았는데 그들은 몸이 커서 우리는 메뚜기 같았다라고 고백을 하고 있어요. Ellos en Números 13:33 está diciendo que ellos vieron esos gigantes que temieron porque eran los hijos de anaseos. 이스라엘 백성들이 정탐꾼을 보내서 가장 두려웠던 민족이 바로 이 아낙 사람이었어요. Las israelitas cuando enviaron a las espías, los que ellos temieron más eran los anaseos. 근데 이 마지막에 아낙 자손까지 공격할 수 있는 믿음이 생긴 겁니다. Pero ellos tuvieron esa fe incluso de batallar contra los hijos de Anak. 아낙 사람이 아주 등치가 컸던 것 같아요. Creo que los hijos de Anak eran muy grandes. 자기 도저히 이길 수 없을 거라고 생각한 겁니다. Parecían, ellos pensaron que jamás pudieron vencerlos. 아마 그래서 그 두려움 때문에 아낙 사람들을 가장 마지막에 진멸하지 않았을까 생각도 들어요. Y también pienso que por ese temor que ellos tuvieron, dejaron a ellos hacia el último. 네, 그들은 믿음이 성장했습니다. Pero ellos crecieron en la fe. 그들을 두렵게 했던 아낙 사람들도 능히 마지막에 진멸할 수 있는
믿음이 생긴 거예요. Ellos incluso tuvieron esa fe grande de poder vencer a los anaseos. 어떻게 우리 믿음이 성장할까요? ¿Cómo puede crecer uno en la fe? 아낙 사람은 이스라엘 백성들 두렵게 했던 겁니다. Los anaseos les hizo temer a Israel. 하지만 이 두려움을 넘어가서 공격했어요. Sin embargo, ellos sobrepasaron ese temor y fueron a atacar. 우리 신앙을 진보하지 못하게 하는 중요한 요소가 무엇일까요? ¿Cuál es esa propiedad importante que no nos hace progresar en nuestra vida cristiana? 그것은 바로 두려움이란 괴물입니다. Esto es el monstruo del temor. 두려움, Temor. 상상 속의 두려움이 믿음 성장을 막아요. El temor imaginativo bloquea el crecimiento de la fe. 해보지도 않고 두려워합니다. Uno teme sin ni siquiera intentar. 이스라엘 백성들이 아낙 자손을 보았을 때 이렇게 이야기했습니다. Los israelitas cuando vieron a los anaseos dijeron así. 실은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속했잖아요. En sí Dios le prometió a los israelitas. 들어가면 승리를 주겠다. Si es que entran, les daré la victoria. 근데 이 아낙 자손을 보고 마음이 두려웠어요. Pero después de ver a los anaseos tuvieron el temor en el corazón. 어휴 했더니 네피림 족속 같고 덩치 아주 큽니다. Dice que parecen gigantes y son muy grandes. 우리는 메뚜기 같습니다. Nosotros somos como langostas. 싸움도 안 해보고 들어가지 않은 거예요. Ni siquiera, sin intentar de pelear, ellos ni siquiera entraron. 이 생각 속에 있는 두려움으로 행하지 못했던 겁니다. Por ese temor que tuvieron en sus pensamientos, no lo pusieron en acción. 우리의 신앙생활에 뒷걸음질 치게 하는 게 있어요. Hay algo que nos hace ir atrás en nuestra vida cristiana. 두려움입니다. Es el temor. 무엇인가 말씀을 읽고 나아가는 데 있어서 큰 장애물이에요. Es un obstáculo muy grande en querer avanzar. 이 세상에 어떤 모임이냐면 물을 정복한 사람들의 모임이라는 모임이 있어요. 들어보셨어요? No sé si han escuchado, hay una reunión en este mundo de los que han conquistado el agua. 물을 정복한 사람들의 모임. La reunión de los conquistadores de agua. 이분들 일반적으로 어렸을 때 물에 빠지거나 물로 인한 큰 트라우마가 있는 사람들입니다. Normalmente ellos son los que tienen trauma o los que estaban casi por morir ahogados en el agua, pero ellos recuperaron ese temor. 어떤 사람이 어렸을 때 큰 화상을 입었다 해보겠습니다. Supongamos que una persona se quemó gravemente cuando era un niño. 그 사람이 불만 보면 무서운 거예요. Entonces cada vez de que vea el fuego va a temer mucho, ¿verdad? 어렸을 때 개에 물린 사람, 개. 왕, 개에 O, por 물렸어요. ejemplo, hay perros. 저는 개 옆에 지나가도 괜찮아요. Por ejemplo, yo no tengo miedo de los perros. 개에 물렸던 사람 어떻게 될까요? Pero ¿qué pasa con los niños que fueron mordidos de los perros? 강아지 보면 Cada vez de que ve un perrito, así va a temer mucho, ¿verdad? 반응이 다른 거예요. Es diferente. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 트라우마 때문에 그런 거예요. Son traumáticos. 두려움이 있으시죠? Ustedes también tienen temor de algo, ¿verdad? 난 저 사람 때문에 두려운데. Ah, yo me temo por esa persona, dice. 오, 이렇게 두려운 거예요. Así temen. 우리 삶한테 두렵게 하는 것들이 있습니다. Hay cosas que nos hace temer. 근데 물을 정복한 사람들의 모임이 있어요. Pero hay esa reunión que han conquistado es el agua. 이 사람들이 어렸을 때부터 물이라는 것 때문에 아주 큰 고통과 두려움을 경험했던 사람들입니다. Son personas que estuvieron con mucho miedo porque les pasó algo y se quedaron traumatizados por el agua. 일반적으로 배 사고로 말미암아 이 바닷가에서 오랜 시간 보냈던 사람. Hay personas, por ejemplo, que por un accidente del barco tuvieron que estar aislados en medio del océano. 그리고 물에 빠져서 몇 번에 죽을 뻔한 경험을 했던 사람들. O los que fueron ahogados y casi muertos en el agua. 이 사람들 무엇이냐 물에 가는 것 자체가 큰 두려움이에요. Ellos siempre ese temor grande es hacia el agua. 근데 어떤 모임이면 그걸 정복하기 위한 모임이 있어요. Pero hay una organización que le hace conquistar ese miedo. 일반 시작을 수영장에서 합니다. Y ellos empiezan su entrenamiento en una piscina 그리고 물과 친밀해져요. para que se acomode con el agua. 물에 들어가 보고 Y entra en el agua. 물과 친밀해집니다. Y también para que sean amigables con el agua. 그리고 코를 막고 입을 막고 Y tapan su nariz, tapan su boca. 몸에 힘을 빼고 물 위에 누워 봅니다. Y sueltan toda la energía y hacen tumbar en el agua. 근데 이런 트라우마가 있는 사람 일반적으로 잘 못 눕는데 못 눕는답니다. Y dice que los que tienen trauma en el agua normalmente no pueden echarse. 막 죽을까 봐 두려운 것 때문에 못 눕는 거예요. Tiene miedo de que van a morir en ese momento y no puede tumbarse. 그 사람들에게는 큰 고통이 있었기 때문에 상처가 있기 때문에 힘든 거예요. Es porque para ellos tuvieron esa herida grande, un accidente grande, es por eso que no puede hacerlo fácilmente. 시간이 지나고 Pero pasa más tiempo, 반복하는 가운데 cada vez de que se repite más, 배우게 됩니다. ahí uno aprende 물이 친밀해지고 y se acerca más con el agua. 내가 물에서도 죽지 않겠구나. Ah, yo no voy a morir encima del agua. 내가 누우면 내가 뜨는구나. Si es que yo tumbo, entonces flota mi cuerpo. 그리고 나서 수영도 배우고 Y ahí uno aprende a nadar 오랜 시간 también. 연습을 통해서 물을 정복한 이야기들을 또 책으로 만들었어요. Y por mucho tiempo pasan y conquistaron el agua y también esta historia está escrita en un libro.
그들은 무엇을 극복했냐면 물에 대한 두려움을 극복한 거예요. Ellos conquistaron el temor del agua. 근데 제가 그 이야기를 들으면서 신앙과 똑같다 생각도 들더라고요. Pero yo escuchando de eso es igual que la vida cristiana pensé. 우리는 신앙생활 가운데서 잘못된 경험 속에서 잘못된 생각 속에서 많은 두려움을 갖습니다. En nuestra vida cristiana obtenemos mucho temor de los pensamientos equivocados. 그 두려움과 생각들이 무엇인가 하나님 앞에서 행하는 것을 주저하게 만들어요. Ese temor y el pensamiento equivocado que yo tengo me hace parar de las cosas, de las obras de Dios. 트로마예요. Es trauma. 넘어가야 됩니다. Tengo que sobrepasar eso. 시편 18편 Salmos 18. 시편 18편 Salmos 18, 29절 versículo 29. 시편 18편 29절 Salmos 18, versículo 29. 같이 한번 읽어볼까요? Leamos juntos. 시작. 내가 주를 Contigo 의뢰하고 desbarataré 적군을 다니며 ejércitos 내 y con mi 하나님을 Dios 의지하고 asaltaré 담을 muros. 뛰어넘나이다. 다윗에게도 많은 두려움들이 있었습니다. David también tuvo muchos temores. 죽을 뻔했어요. Él casi murió. 그리고 많은 전쟁 가운데 모든 것을 잃어버렸고 Y él perdió muchas cosas en la guerra. 죽음의 위기도 많이 직면했습니다. También él afrontó a muchos peligros de muerte. 다윗은 그 두려움 속에 갇혀 있었던 것이 아니에요. Él no estaba trabado o encerrado en el temor. 두려움과 맞서 싸웠고 Él afrontó el temor 마침내 그것을 뛰어넘었습니다. y en sí él sobresaltó. 우리에게도 두려움이 있어요. Nosotros también tenemos el temor. 뭐 어떤 높은 곳에서 두려운 고소공포증도 있고 O por ejemplo, uno puede temer de la altitud. 어떤 사람은 대인 공포증이 있는 사람도 있습니다. O también hay personas que temen de las personas. 근데 그걸 치료하기 위해서 조금씩 환경에 날 노출시키잖아요. Pero cada vez que uno para que pueda curarse de esa enfermedad quiere estar más en el ambiente. 근데 세상에서도 그런 노력을 하는 사람이 많아요. Hay muchas personas que intentan y dan ese esfuerzo. 근데 우리 신앙 안에서 정말 필요한 게 있습니다. Pero en nuestra vida cristiana hay algo que es necesario. 두려움에 묶여 있으면 진보가 없어요. Si uno está atado en el temor, no hay progreso. 다윗이라는 사람은 하나님을 의지하고 담을 뛰어넘었어요. El hombre David, él confió en Dios y sobresaltó. 우리에게도 그걸 요구하시는 겁니다. Y así Dios nos pide a nosotros también. 내 안에도 두려움이 있습니다. Tengo temor. 뭐 돈이 없어지면 어떡하지? ¿Qué pasa si es que yo pierdo todo mi dinero? 내가 혼자 있으면 외로워지면 어떡하지? ¿Qué pasa si yo estoy solo y me siento solo? 내 건강을 잃어버리면 어떡하지? ¿Qué pasa si es que yo pierdo mi salud? 온갖 두려움이 나로 하여금 무엇인가 신앙생활을 진보하지 못하게 만드는 거예요. Hay muchos temores o por X cosas me hace bloquear el progreso de la vida cristiana. 그 두려움으로 말미암아 우리는 많은 시간과 에너지를 낭비합니다. Y a través de la vida cristiana nos hace perder mucho tiempo. 32절 Versículo 32. (32절) (33절) 두 구절 제가 읽어드리겠습니다. Versículo 32 y 33 yo les voy a leer. 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 발을 완전케 하시며 나의 발로 암사슴 발같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. 이 다윗이라는 사람은 갖고 있던 두려움을 넘어서 담을 넘어갔습니다. David sobresaltó ese muro de miedo. 그 33절에 보면 내 발로 암사슴 발같게 하시며 Dice en versículo 33, quien hace mis pies como de 이 ciervas. 두려움에서 벗어나서 그 두려움이 더 이상 자기에게 장애물이 되지 않았던 거예요. Porque él sobresaltó ese muro y ya no era un obstáculo ese temor. 그 담을 넘어서 높은 곳에 이를 수 있는 하나님의 믿음의 결과를 맛본 겁니다. Sobresaltando ese muro, él pudo probar el poder de Dios que hay en la altitud. 올 한 해 나는 어떤 두려움에서 벗어나야 될까? Yo en este año, ¿de qué miedo tengo que sobresaltar? 이 뒤에 무디는 성경 책 왼편에 항상 이렇게 써놨다고 합니다. Dice que D.L. Moody siempre escribió en la página de la Biblia. 각 구절 옆에 TP 써놨다고 이야기하잖아요. Dice que cada versículo escribió TP. Test and proved. Dice que es para testear y probar. 내가 이 말씀을 테스트해보고 증명했다. Voy a examinar y probé esto. Evidencié.
내 생각이 틀렸다는 걸 증명해냈다. Y dice que di la evidencia de que mi pensamiento era equivocado. 내가 갖고 있는 두려움과 염려가 잘못되었다는 걸 증명해낸 거예요. Ahí ya dio prueba de que mis pensamientos son equivocados. 그 결과 믿음이 성장했습니다. Y como resultado su fe creció. 올 한 우리도 믿음이 성장해야 돼요. En este año también nuestra fe tiene que crecer. 하나님을 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험해보라. Tenemos que examinar las cosas que nos hace alegrar a Dios. 내 안에서도 테스트, proved 돼야 됩니다. También tienen que ser test proof, tenemos que examinar y también probar. 제가 부탁드리고 싶은 게 있어요. Hay algo que les quiero pedir. 내 삶이 올 한 해 완전히 바뀌진 않을 겁니다. Obviamente, mi vida no va a cambiar totalmente en este año. 네, 5개 이상만 적어보세요. Pero mínimo escriba 5 cosas. 내가 올 한 해 진짜 이것만큼 넘어가자. Mínimo en este año yo voy a cambiar estas 내가 cosas. 진짜 안 되는 건데 Son cosas muy difíciles para cambiar. 크게 말고 올 한 해 5가지만 바꿔보자. No, muchas cosas, no solamente 5 cosas cambiémonos. 내가 하나님 앞에서 말씀 안에 믿지 못하는 게 있으면 그 5가지만 해보자. Si hay cosas que yo no puedo creer en la palabra de Dios, entonces hagamos estas 5 cosas. 적어보세요. Hay que escribir. 그리고 그 말씀이 삶 속에 이루어지도록 기도해보세요. Y tienen que orar para que esas palabras se cumplan en su vida. 놀라운 것은요, 말씀이 이깁니다. Lo maravilloso es que la palabra vence. 말씀이 내 두려움을 이겨요. La palabra vence mi temor. 그리고 말씀이 내 염려를 이깁니다. Y también, también la palabra sobresalta mi 그 preocupación. 무엇이 생길까요? ¿Y qué es? 믿음이 생겨요. Y uno puede tener la fe. 야, 맞다. Claro, dice. 내 생각이 잘못됐구나. Claro, mis pensamientos son equivocados. 내가 가지고 있었던 염려와 두려움이 잘못된 거였구나. Los afanes y las preocupaciones que tenía yo era equivocado. 그 5개 말씀은 test and proved. 내가 해봤고 입증했다는 겁니다. Esas 5 palabras que es test and proof, ya lo examiné y lo probé. 내가 정말 다른 눈으로 주님을 보게 돼요. Yo con otros ojos voy a mirar a Dios. 이사야 41장입니다. Es Isaías 41. 이사야 41장. Isaías capítulo 41. (41장) 10절. Isaías 41, versículo 10. 이사야서 41장 10절입니다. Isaías 41, versículo 10. 우리 큰 목소리로 같이 한번 읽어볼게요. Con un gran voz vamos a leer juntos. 시작. 두려워 No 말라. temas, porque yo 내가 너와 estoy 함께 contigo. 함이니라. No desmayes, 놀라지 porque 말라. yo soy 나는 tu 하나님이 Dios, 됨이니라. que te 내가 너를 esfuerzo, siempre te 구세하리라. ayudaré, 참으로 siempre 너를 te sustentaré 도와주리라. con la 참으로 나의 diestra 의로 de mi 오른손으로 justicia. 너를 붙들리라. 이 말이 정답이에요. Esta es la respuesta. 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이니라. No temas, porque yo estoy contigo. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이니라. No desmayes, porque yo soy tu Dios, 내가 너를 굳세게 하리라. que te esfuerzo. 참으로 너를 도와주리라. Siempre te ayudaré. 참으로 나의 의로 오른손을 붙들리라. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 이 말씀이 이루어져요. Esta palabra se cumple. 하나님께 나와 함께 하시고 날 굳세게 약속하셨잖아요. Dios dijo y prometió que estará con nosotros con su esfuerzo. 그렇지. Claro. 순간의 감정일 수 있습니다. En ese momento puede ser emoción momentánea. 근데 내가 올 한 해 Pero en este año, 내가 정말 두려워하는 것, sí, las cosas que yo temo, 무엇인가 하고 싶은데 안 되는 것들, las cosas que yo quiero hacer pero no puedo 내 hacer, 생각이 앞서는 것들, las cosas que mis pensamientos avanzan más. 내가 진짜 바뀌고 싶은 5가지만 적어보세요. Solamente escriban las 5 cosas que quieren 그리고 cambiar. 그 말씀과 하나님의 뜻이 이루어지도록 또 기도해 보세요. También hay que orar para que mi palabra y para que mi promesa se pueda cumplir. 이 하나님께서 두려워하지 말고 내가 너를 굳세게 했던 약속이 삶 속에 이루어져요. Y esas cosas que no puedo temer en Dios, las cosas puede cambiar en mi vida. 고린도서 12장에 보면 사도 바울이 자기 연약함 때문에 3번 기도한 내용이 등장합니다. En 2 de Corintios 12 sale apóstol Pablo que ora por 3 veces por su debilidad. 이 사도 바울은 무엇인가 육신의 연약함이 있었습니다. Apóstol Pablo tenía debilidades, sufrimientos de su cuerpo. 이것이 떠나가기를 3번 간구했다고 Y 이야기합니다. dice que él pidió 3 veces para que se fuera de 내가 내게 él. 이르시되 내 은혜가 족하도다. Dijo que ya basta de mí la gracia, 이는 내가 연약한 데서 온전해짐이니라. que yo perfecciono de mi debilidad. 우린 연약합니다. Somos 그래 débiles. 두려워하고 Y así no tememos 염려하고 y también afanamos. 내
내가 갖고 있는 이 말씀이 내 생각을 못 Y 넘어가요. la palabra que yo tengo no puede sobrepasar mi pensamiento. 내가 갖고 있는 두려움이 이 말씀을 못 넘어가는 거예요. El temor que yo tengo no puede pasar la palabra. 근데 이번 한 해는 내가 갖고 있는 두려움과 말씀을 붙여보는 거예요. Pero en este año lo que tengo que hacer es pegar ese temor con la palabra de Dios. 누가 이기는지 보셔요. Miren quién va a ganar. 말씀이 이깁니다. La palabra. 말씀이 이겨요. La palabra. 내가 두려워하는 게 있습니다. Hay algo que yo temo. 연약한 게 있어요. Hay algo de mis debilidades. 적어보세요. Quiero que escriban. 그리고 말씀을 붙여보세요. Y así peguen la palabra a 그리고 eso. 기도해보세요. Y quiero que oren. 누가 이길까요? ¿Quién va a ganar? 말씀이 이깁니다. La palabra. 바울도 3번 강구했잖아요. Apóstol Pablo también pidió 3 veces. 날 두렵게 하고 연약함으로 말미암아 마음을 힘들게 하는 게 있습니다. Por mi debilidad y por mi temor hay cosas que me hacen sufrir en el corazón. 어떤 사람 물질, Hay otras personas que es la riqueza, 물질의 염려, ese pensamiento y afán de la riqueza. 물질과 관련된 말씀을 적어보고 Entonces quiero que anoten los versículos relacionados a la 그 riqueza 말씀대로 기도해보세요. y también quiero que oren según esa palabra. 누가 이길까? ¿Quién va a ganar? 말씀이 이깁니다. La palabra gana. 어떤 이성이 약한 사람이 Por 있어요. ejemplo, hay personas que son débiles del sexo opuesto. 아, 외로워. Ah, esto me siento solo. 외로워. Me siento solo. 적어보세요. Entonces anoten 그리고 누가 이기는지 한번 해보셔요. y hagan quién va a ganar. 혹은 여러 가지 마음속에 여러 가지 우상들, O por ejemplo, otros ídolos que hay en el corazón. 혹은 내 게으름들, O por ejemplo, mi perezoso, 내가 통제하지 못한 마음의 화. mi pereza o también esa ira que yo no puedo controlar. 어떤 사람 매일 불평하는 사람도 있어요. Hay personas que siempre se quejan. 적어보세요. Quiero que lo anoten. 내 연약함, Mi debilidad. 내가 도저히 넘어갈 수 없을 것 같은 것들. Esas cosas que pienso que no puedo sobrepasar. 왜 나를 이렇게 통제를 못하는 걸까? ¿Por qué yo no puedo controlar bien? 적어보세요. Quiero que lo 그리고 anoten. 말씀을 적어보세요. Y también anoten junto con eso el versículo de la palabra. 누가 이길까요? ¿Quién va a ganar? 말씀이 La 이깁니다. palabra. 그리고 내가 도저히 할 수 없을 것 같은, Y también lo que yo no puedo hacer 도저히 못할 것 같은 y pareciera que yo no puedo hacerlo. 연약함과 두려움을 하나님께 넘어가게 도와줘요. Dios me ayuda a sobrepasar esa debilidad y el sufrimiento. 그리고 야, 맞다라는 걸 알게 됩니다. Y también me hace comprender que sí es correcto. 이스라엘 백성들에겐 두려움이 있었습니다. Las israelitas tuvieron el miedo. 안악 자손을 말미암아 그들은 40년 동안 광야에서 돌았어요. A través de los hijos de Anaseos, ellos estuvieron vagabundeando durante 40 años en el desierto. 근데 그 두려움을 넘어서서 안악 자손을 진멸해 버렸습니다. Pero sobrepasaron ese temor y pudieron vencer a los anaseos. 믿음의 성장은 두려움을 넘어가면서 시작되는 거예요. El crecimiento de la fe empieza desde sobrepasando el miedo. 올 한 해는 Este año 정말 하나님 앞에서 내 감정과 두려움을 정복하는 한 해가 되어야 됩니다. quiero que sea el año que yo conquiste ese temor ante Dios. 크게는 5가지만이라도 내가 내 연약함을 정복해 보세요. Mínimo 5 cosas quiero que lo anote para que venzca eso. 올 한 해 엄청난 믿음의 성장이 있을 겁니다. En este año tendrá mucho crecimiento de la fe. 다시 우리 여호수아 11장 Josué 11. (11장) 23절 11, versículo 23. 제가 또 읽어드리겠습니다. Yo les voy a leer. 이와 같이 여호수아가 여호와께서 모세에게 이르신 말씀대로 그 온 땅을 취하여 이스라엘 지파의 구별을 따라 기업으로 주었더라. 그 땅에 전쟁이 그쳤더라. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. 23절에 보면 모세에게 말씀하신 대로 그 온 땅을 취했다고 이야기했습니다. Dice en versículo 23 que tomó José toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. 어떻게 이스라엘 백성들이 온 땅, 약속 온 땅을 가지게 되었을까요? ¿Cómo los israelitas pudieron tener toda la tierra? 이유가 있어요. Hay una razón. 15절 Versículo 15. 15절 말씀은 같이 읽어보겠습니다. Versículo 15, leamos juntos. 시작. De 여호와께서 la manera 그정 que 모세에게 Jehová lo 명하신 había 것을 mandado a 모세는 Moisés su 여호수아에게 siervo, 명하였고 así Moisés lo mandó a 그대로 Josué, 행하여 y así Josué lo 여호와께서 hizo 무릇 sin quitar 모세에게 palabra de 명하신 todo lo 것을 que Jehová había 하나도 mandado 행치 a 아니한 것이 Moisés. 없었더라. 왜 온 땅을 차지하게 되었을까? ¿Cómo ellos obtuvieron toda la tierra? 하나님 앞에서 말씀하신 것을 하나도 남기지 않고 다 행했더니
모든 것을 약속으로 주신 거예요. Dice que ellos cumplieron toda la palabra sin quitar ni uno. Es por eso que ellos pudieron conquistar toda la tierra. 우리는 모든 것을 얻고자 합니다. Nosotros queremos obtener todo 하나님 모든 약속이 이루어지기 원합니다. para que se cumpla toda la promesa de Dios. 근데 중요한 게 있어요. Pero hay algo importante. 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 하나 남기지 않고 모든 것을 행함으로 말미암아 그 약속을 받게 되는 거예요. Como los israelitas lo hicieron, cumplieron todas las cosas que el Señor los mandó y así pueden obtener toda la tierra. 하나님의 약속은 그냥 주어지는 것이 아니라 La promesa de Dios no solamente lo da por dar, 나의 행함과 연결되어 있습니다. sino está conectado con mis acciones. 주 예수를 믿으라. Cree en el Señor. 그럼 너와 네 집이 구원을 얻으리라. Así tú y tu casa serás salvo. 주 예수 믿는 게 뭐예요? ¿Qué quiere decir creer en el Señor Jesucristo? 믿습니다. Digo, yo creo. 그 말이 아니에요. No, eso no es. 믿음에 따른 행동이라는 게 있는 거예요. Sino siempre tiene que haber acciones después de la fe. 야고보서 2장에 보면 행함이 없는 믿음은 죽은 거예요. En Santiago 2 dice que la fe sin obras está muerta. 믿는다는 것은 행함과 같은 겁니다. Creer es igual que obrar. 주 예수 믿으라. Hay que creer en el 그 Señor 말에는 Jesucristo. 행함도 들어가는 거예요. En esa palabra está incluido las acciones. 하나님 내가 행하지 않으면 하나님 역사를 안 나타내 보여주십니다. Dios, si es que yo no hago las acciones, entonces el Señor no me muestra nada. 내가 하면 하나님 반드시 약속을 이루어 가시는 거예요. Si yo lo hago, el Señor va cumpliendo su promesa. 올해 우리는 정말 그 하나님 역사를 봐야 됩니다. En este año tenemos que ver el milagro de Dios. 내가 순종하는 것만큼 Cada vez de que yo doy la obediencia, 내가 행하는 것만큼 cada vez de que yo doy mis acciones, 하나님 반드시 그 약속을 이루어 주실 거예요. sí o sí el Señor cumplirá su promesa. 하나님의 신실하신 나타남을 보여주실 겁니다. Y el Señor me mostrará cada segundo. 우리에게 정말 필요한 게 있어요. Hay algo que necesitamos. 고린도후서에 나와 있는 것처럼 우리가 보는 것으로 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하니라. Dice en 2 Corintios que lo hacemos según lo que nosotros creemos y no las cosas que vemos. 우리는 믿음으로 행하고 Tenemos que actuar con la fe 보는 것으로 행하면 안 되는 y 거예요. no actuar con lo que se ve. 말씀의 약속의 근거에서 행해야 되는 겁니다. Tenemos que conectarnos con la evidencia que está escrito en la palabra de la promesa de Dios. 하나의 약속이 정말 이루어져요. Así se cumple la promesa de Dios. 행하는 자에게 A los que actúan, 믿음을 가지고 행하는 자에게 a los que actúan con la fe, 하나님의 보답이 있어요. ahí habrá la respuesta de Dios. 하나님께 정말 기뻐하실 겁니다. Y el Señor sí o sí se alegrará. 히브리서 11장에 보면 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 En Hebreos 11 dice que sin fe no puede agradar a Dios. 믿음이라는 것은 말씀 읽고 정말 행하는 거예요. La fe quiere decir leer la palabra y actuar, poner en 그 práctica. 가운데 우리 믿음에 정말 진보가 있습니다. Y en medio de eso sí o sí habrá el progreso de la fe. 믿음의 성장이 있습니다. Hay crecimiento de la fe. 내가 하나님 앞에서 다른 모습으로 살아가게 될 거예요. Y yo así voy a vivir en diferente manera ante Dios. 그리고 하나님을 정말 기쁘시게 할 겁니다. Y sí o sí el Señor se alegrará por mí. 우리가 꼭 그런 삶을 사는 한 해가 되었으면 Quiero que 좋겠습니다. sea este año para vivamos así. 기도가 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre que vives, te agradecemos tanto. 오늘 또한 저희들에게 또 귀한 하루 주시고 하나님 말씀을 배울 수 있도록 기회 주셔서 감사합니다. Hoy también gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti. 우리 사랑하는 형제자매들 함께 해주시고 Que ames a los hermanos 늘 믿음 안에서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. para que ellos puedan seguir viviendo con la fe. 하나님과 더욱더 친밀하고 믿음 가운데 성장하는 한 해가 되게 해주시옵소서. Ayuda para que podamos tener más relación contigo y para que pueda crecer la fe. 살아계신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien tú vives. 아멘. Amén.